Okay, andito tayo ngayon sa LCC. Di mo ba naman ibigay ito? Kaway po sa camera, kaway po. Ay, hindi ba nakikita? Happy birthday! Oh, birthday. Thank you! Birthday. Ano man sabi mo? Ano man sabi mo? Masarap yung Uy, inom agad. Masarap. masarap yung Pizza na ba? Oh, pizza daw. Kasi kumain eh. Pizza. Ay patapos. Pizza. Pizza. Pagkatapos pizza. 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 Tara na. Pizza. Tapos na. Ano naman? Ganun lang yun. Wala. Ano bang sasabihin nyo? Bakit may message ba kayo kay Hermie? Ikaw, ano message Wala mo? naman. Anong message mo? Ano, Wala message- na, na-text ko na. Message ko kay Hermie. Wala, bakit? Ito po si... Ito. Hindi. Bang 21 yan? Dito ba? 19 19 daw, oh. Sabi ni Alan maka daw 19. Ako si Allen. Ala. Ayun lang. Uli-uli. Ba't na bagay? Yung galing sa puso, pre. Galing sa puso. Ano lang, Galing sa happy puso. birthday. Sana... Love. Happy birthday! Sagutin mo na ako. Stay pretty ka doon. Tapos... Stay fun. Stay fun. Eh, dapat ikaw daw. O, ikaw. Sabihin lang iba. Ikaw, pre. Happy birthday. Kiss, pre. Silent! Kiss. Hindi pwede. Ay, pwede. Ito, with sweet effect. Happy birthday. Siyempre, mamaya na yung pinaka-best friend, si Reggie mo. Reggie. Lover yan, wag muna yan. Ano masasabi mo birthday ni Hermie? Hi, happy birthday, Hermie. Love you. Sino na? Oh, si Ira. Si Reggie hindi pa tapos. Hindi, huli yan, lover yan. Lover. Si Ira mo kayo. Hi, happy birthday. Ayun daw si Aaron. For birthday sa mama. Happy birthday pa ako. Message lang ah. Nasa video ko, pre. Nasa video. Kaway ka muna. Kaway ka. Bati ka muna. Bati ka muna. Passerby. Dami tumata. Happy birthday, Hermie. Sana... Ganito palagi pag-birthday mo. Ikaw na. Ay, lover. Happy birthday. Pako-favorite na ako, Raps. Ano, 90 o 90? Wala, I love you. Wala eh. Yung tip ko na lang. Oh, yung may sakit doon, yung may sakit oh. Sige. Happy birthday, Hermie. I love you, Momo. Para naman din. Hi, sir. Si ano, ay, Ikaw lang po message. ay, Hermie message. Si Pogi mo, Kim. Ano, I love you, Hermie. Parang iba I love you mo ah. I love you daw. Ingat ka lagi, Hermie. Sana more birthdays ka pa. What? Ito na, break lang. Hindi, tapos na. Carla. Ito, ingat ka. Ayun, ito pala. Bakit ako? Ikaw na. Bakit? Extra. Bilis na. Oo, kanya rin di alam ni Carla. Hindi ko alam na magpa-message. Passerby. Extra. Clear the area. Bilis na. Ba't ka dyan pa nag-ayos? Baka hawak ka, may kukunin lang ako. Ayun, thank you. Siya naman ang passerby. Paano tayo doon? Hermes, message mo sa sarili mo. Happy birthday to me. Yes. Model. Ano nangyayari pag pinindot? Model. Hindi na, model, dali pre. Katro ka daw. O, isa. Dali, isa. O, si Carla na, dali. KJ. Hermes, ikaw na. O, ikaw daw muna. AJ tayo.
Wala KJ. Uwi na kayo. Mga KJ kasi kayo. Wala isa ka pa eh. JK. Sorry! Okay. Tara na, Tara na, uwi na tayo. May miss ako dun eh. Uy, saan?